भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। এই কালকে হনুমান মন্দিরে ওকে দেখেছে কি করে দেখলি কি বলে কি করে দেবিকাও 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 হেভি ব্যাপার স্যাপার। কি করছে সোনা? ওই আরেকটা দেবিকাও সোনা কি কাউদেরকে একটুখানি আদর করে দিল? ওর মা যখন বড় বড় চুপ করে থাকে